Vaishnava Thakur. Can you play Mridanga, Prabhu? Tutal? Okay. Then it's okay. We don't need... No, I'm not able to sing and play it. Yeah. Okay. We'll sing a song because... we don't get to sing bhajans too often. So. Ohe Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edase Karuna Kori Vaishnava Thakura Ohe Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karuna Kori Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karuna Kori Diya Pada Chaya Shodho He Amaya Tomara Charana Dhori Diya Padachaya Shodho He Amaya Tomara Charana Dhori Diya Padachaya Shodho He Amaya Tomara Charana Dhori Chaya Bega Domi Chaya Dosha Shodhi Chaya Guna Deho Dase Chaya Bega Domi Chaya Dosha Shodhi Chaya Guna Deho Dase Chaya Bega Domi Chaya Dosha Shodhi Chaya Guna Deho Dase Chayo Satsangat Deho He Amare Poshechi Sangera Ashe Chayo Satsanga Deho He Amare Boshechi Sangera Ashe Chayo Satsanga Deho He Amare Boshechi Sangera Ashe Ekaki Amara Nahi Paya Bala Hari Nama Sankirtane Ekaki Amara Nahi Paya Bala Hari Nama Sankirtane Ekaki Amara Nahi Paya Bala Hari Nama Sankirtane Tumi kripa kori shraddha bindu diya Deho Krishna namadane Tumi kripa kori shraddha bindu diya Deho Krishna namadane Krishna se tomara, Krishna dite paro, tomara shakti ache. Krishna se tomara, Krishna dite paro, tomara shakti
Krishna se tomara, Krishna dite paro tomara shakti ache. Krishna se tomara, Krishna dite paro tomara shakti ache. Amito Kangala, Krishna Krishna boli, daitava pache pache. Amito Kangala, Krishna Krishna boli, daitava pache pache. Amita Kangala, Krishna Krishna boli, daitava pache pache. O he Vaishnava Thakura, Dayara Sagara, Edase Karuna Kori. Vaishnava Thakura, Dayara Sagara, Edase Karuna Kori. Diya pada chaya shodho he amaya tomara charana dori. Diya pada chaya shodho he amaya tomara charana dori. Tomara charana dori. Tomara charana dori. Translation, do you have in Lithuanian? Is it in this book? No. Lithuanian language? Yes. Yeah. So please read that. Vertimas. O garbusis Vaišnava Thakura, o malonės vandeninė, būkite maloningas savo tarnui, apvalykite jį nuo visos bjaurasties, suteikdamas jam savo lotosinių pėdų prieglobstį. Aš nuolankiai laikausi jų įsikibęs. Suvaldęs visas 6 mano juslės ir išvadavęs nuo trūkumų, vietoj jų dovanokite savo tarnui 6 gerasias savybės ir 6 bhaktų tarpusavio meilės ir pagarbos požymius. Su didžia viltimi laukiu, kada pagaliau galėsiu su jumis bendrauti. Aš pats neturiu jėgų kartoti šventą viešpaties garį vardą, todėl meldžiu jūsų malonės. Kartu su trupučiu tikėjimo dovanokite man ir patį didžiausią turtą, šventą Krišnos vardą. Jūs turite Krišną ir tik jūs galite jį man duoti. Išties esu pasigailėtinas ir paprasčiausiai bėgu paskui jūs, šaukdamas Krišną, Krišną. Šrimad Bhagavatam Thakur ki jai. So I'll symbolically just quickly chant Rajai Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Yashoda Nandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahamsa Privācaka-acārya Ashtotarashata Shri Šrimad Bhagavatam 12.3.39-40 Swami Srila Prabhupada ki jai. Anons Gauri Vaishnava Vrinda ki jai. Nana-pāna Šrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhū-tale Shrimati Sankarshan-das Adhikari Sinamne Namo Prabhupada Namo Prabhupada May Gaur Desha Vikasharta Uttama Bhakti Varsha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhū-tale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyati Deshtarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're continuing our study of Šrimad Bhagavatam in Canto 12, chapter number 3, the Bhumi Gita, text 39 and 40. Tęsim Šrimad Bhagavatam studiją. 12 giesmę, 3 skyrių. Bhumi Gita. 39-40 tekstai. Okay, is everyone ready? Ar pasiruošę? Nityam udvigna-manaso Nityam udvigna-manaso Nityam udvigna-manaso durbhikṣa-kara-karśitāḥ 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 niranne bhū-tale rājan niranne bhū-tale rājan anāvṛṣṭi-bhayāturāḥ anāvṛṣṭi-bhayāturāḥ nityam udvigna-manaso durbhikṣa-kara-karśitāḥ niranne bhū-tale rājan anāvṛṣṭi-bhayāturāḥ. Please chant. Nityam udvigna-manaso durbhikṣa-kara-karśitāḥ niranne bhū-tale rājan anāvṛṣṭi-bhayāturāḥ nityam udvigna-manaso durbhikṣa-kara-karśitāḥ niranne bhū-tale rājan
anāvṛṣṭi-bhayāturāḥ. Nityam udvigna-manaso durbhikṣa-kara-karśitāḥ. niranne bhū-tale rājan anāvṛṣṭi-bhayāturāḥ. Mataji? Nityam, constantly. Nuolat. Udvigna, agitated. Sujaudinti. Manasaha, Manasaha. their minds. Jų protai. Durbhikṣa, Durbhikṣa. by famine. Bado. Kara, Kara. and taxes. Ir mokesčių. Karśitāḥ, Karśitāḥ. emaciated. Nualinti. Niranne, Niranne. when there is no food to be found. Kai nebebus galima rasti maisto. Bhū-tale, Bhū-tale. upon the surface of the earth. Žemės paviršiuje. Rājan, Rājan. O King Parikshit. O karaliau parikšitai. Anāvṛṣṭi, Anāvṛṣṭi. of drought. Dėl sausrų. Bhaya, Vaya. because of fear. Iš baimės. Āturāḥ, Āturāḥ. anxious. Sunerime. And I'll read the next verse. Vāso nna-pāna-śayana vyavāya-snāna-bhūṣaṇaiḥ hīnāḥ piśāca-sandarśā bhaviṣyanti kalau prajāḥ. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. Vertimas ir komentaras Šrilos Prabhupados mokinių. In the age of Kali, people's minds will be agitated. They will become emaciated by famine and taxation, my dear king, and will always be disturbed by fear of drought. They will lack adequate clothing, food, and drink, will be unable to rest, or to properly rest, have sex, or bathe themselves, and will have no ornaments to decorate their bodies. In fact, the people of Kali-yuga will gradually come to appear like ghostly haunted creatures. Kali amžiuje žmonių protai niekada nebus ramūs. Brangus karaliau, juos alins badas, dideli mokesčiai ir nuolatinė sausrų baimė. Jiems trūks tinkamos aprangos, maisto ir gėrimų, gero poilsio, lytinių santykių ir galimybių nusiprausti. Be to, jie neturės jokių papuošalų kūnui puošti. Iš tiesų, Kali-yugos žmonės pamažu taps panašus į vaiduoklius ar dvasių apsėstus sutvėrimus. Purport. The symptoms described here are already prevalent in many countries of the world and will gradually spread to other places engulfed by impiety and materialism. Komentaras. Čia aprašyti Kali amžiaus požymiai jau regimi daugybėje šalių. Pamažu jie pasklis į kitas pasaulio vietas, apimtas ydų ir materializmo. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Om jnana-timirandhasya jnananjana-shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhū-tale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padamalam Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakapaturvascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam bhangum gangayate kirim yat kripatamaham vande Shri Guru Dinataranam.
yasadeva parabhaktir yatadeva tata guru tasyaite katita hyarta prakashante mahatmanaha. So the verse again is nityam udvigna-manaso durbhikṣa-kara-karśitāḥ niranne bhū-tale rājan anāvṛṣṭi-bhayāturāḥ vāso nna-pāna-śayana vyavāya-snāna-bhūṣaṇaiḥ hīnāḥ piśāca-sandarśā bhaviṣyanti kalo prajāḥ. In the age of Kali, people's minds will always be agitated. They'll become emaciated by famine and taxation, my dear king, and will always be disturbed by fear of drought. They will lack adequate clothing, food and drink, and will be unable to properly rest, have sex, or bathe themselves, and will have no ornaments to decorate their bodies. In fact, the people of Kali-yuga will gradually come to appear like ghostly, haunted creatures. Kali amžiuje žmonių protai niekada nebus ramūs. Brangus karaliau, juos alins badas, dideli mokesčiai ir nuolatinė sausrų baimė. Jiems truks tinkamos aprangos, maisto ir gėrimų, gero poilsio, lytinių santykių ir galimybių nusiprausti. Be to jie neturės jokių papuošalų kūnui puošti. Iš tiesų, Kali-yugos žmonės pamažu taps panašus į vaiduoklius ar dvasių apsėstus sutvėrimus. So this is also spoken about earlier in the Bhagavatam when the sages of Naimisharanya have gathered to hear Sutta Goswami. Buvo ir anksčiau kalbėta, kai išminčiai, Naimisharanjos išminčiai susitiko paklausyti Sutta Goswami. So it's in Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Text 10. Bhagavatam pirma gesmė. Prajāḥ. My throat is hurting today. Prajāḥ. Kalavasmin yuge janaha. Manda sumanda matayo. Manda bhagya hyupadrutaha. This is in the first canto. Maybe you could give him the... Tai yra pirmoji gesmė. Prašau, paduokite. So we can read the translation. O learned men, 1:10. O learned men, O learned one, in this iron age of Kali. 1:10. In this iron age of Kali, men almost always have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. O išminčiau, šiame Kali arba geležies amžiuje, žmonių gyvenimas visai trumpas, o būdas vaidingas. Jie yra tingus, apgauti, nelaimingi ir be to jiems visiškai atimta ramybė. Srila Prabhupada's purport. The devotees of the Lord are always anxious for the spiritual improvement of the general public. You can read. Viešpaties bhaktai visada rūpinasi dvasinių žmonijos tobulėjimu. So, this is a symptom of a devotee. Tai yra atsidavusio požymis. Because the devotional life means three broad stages. Nes atsidavimo tarnystė yra trijose lygose. Kanishta, then madhyama or nishta, and then uttama. Kanishta, madhyama, uttama. And when one reaches the madhyama level, kai atsidavusysis pasiekia madhyama lygį, most of anarthas are removed. Dauguma anarthų sunaikintos. Then one becomes a preacher naturally. Tada atsidavęs tampa natūralus pamokslautojas. Best example is Prahlad Maharaj. Pavyzdžiui, Prahlada Maharaj. He wasn't traveling to different countries and giving lectures. Jis nekeliavo skirtingas valstybės ir nedavė paskaitų. But within his own situation, he was a very excellent preacher. Bet savo situacijoje jis buvo tobulas pamokslautojas. He could have said, okay, these little demon children, they're already happy, they don't need to hear some philosophy. Jis galėjo pasakyti, šitie demonų vaikai, jie ir taip laimingi, jiems nereikia girdėti tos filosofijos. But he actually Prahlad felt deep compassion for these children of the demons. Prahlada jautė gilią užuojautą šiems demonų vaikams. He wanted to bestow upon them bhakti rasa. Jis norėjo jiems suteikti bhakti rasą. So he actually taught them about the value of human life. Jis kalbėjo jiems apie žmogaus gyvenimo vertę. So what is the value of human life? Kas yra žmogaus gyvenimo vertė? So we might think, oh, it's very valuable because we can
take up our cell phone and we can call anybody in the world at any time. Mes galvojam, kad gyvenimas yra vertingas, nes galim paimti telefoną ir paskambinti bet kam pasaulyje, bet kuriuo metu. Yeah, or we can, Arba galime we can drive as fast as we want on a very wide freeway. važiuoti greitai, kiek tai galime labai plačiame greitkelyje. We can build very tall buildings Galim and pastatyti labai aukštus statinius. live on a very high floor. Galime gyventi labai aukšte bute. We can consider ourselves, rulers of this world. Galime laikyti save šio pasaulio valdovais. But that's not the value of human life, actually. Bet tai nėra žmogaus gyvenimo vertė. Even the animals think of themselves as great, powerful beings. Even some animals think of themselves very highly. Netgi kai kurie gyvūnai galvoja apie save labai išaukštintus. And this is the influence of ahankara. Tai yra ahankaros įtaka. But human life means to change ahankara to kinkara. Žmogaus gyvenimo tikslas yra pakeisti ahankarą į tinkarą. Ahankara means I am the one doing. Ahankara reiškia aš veikiu. Ahankara. Ahankara. And kinkara means what can I do? Kinkara reiškia ką aš galiu veikti. Well, how can I serve? Kaip aš galiu tarnauti. Specifically, how can I serve Krishna? Ypatingai kaip aš galiu tarnauti Krishnai. So, the value of human life is that one can put an end to all sufferings. Gyvenimo vertė yra tai, kad žmogus gali pabaigti savo kančias. Actually, we're suffering from the onslaughts of material nature. Mes kenčiame nuo Attacks of material nature. Mes kenčiame nuo gamtos išpuolių. So we have our body, Mes turim savo kūną, a constant source of anxiety. kuris yra nuolatinė kančios priežastis. Right? Even people who have a beautiful body, Netgi strong body. žmonės, kurie turi gražų, stiprų kūną. I was in Žalgirio arena recently. Aš buvau nesenai Žalgirio arenoje. And I heard one boy tell his friend, Ir aš girdėjau, vienas berniukas sakė savo draugui. he said, he was looking at himself in the window. Jis žiūrėjo į save lange. He said, what do you think? I never looked so good in my life. Ką jūs manote, aš niekad taip gerai netrodžiau. So the mind is always concerned, how is my body? Protas visą laiką susirūpinęs, kaip mano kūnas. Everything revolves around this illusion that we're the body. Viskas sukasi apie tai, kad aš esu kūnas, iliuzija. But this is such a teetering platform. We can lose it at any moment. Tai labai trapi platforma, galim prarasti ją bet kuriuo momentu. One car accident and our so-called beauty is finished. Aš mačiau jūsų ardžias. Tik tai tiesiog If we're in a car accident, then our beauty can be finished. pakliūtume į automobilio avariją, mūsų grožis baigtas. We have to pay a lot of money for some expert surgeon to do some plastic arrangement on our face. Mes turim sumokėti daugybę pinigų, kad padaryti plastinę operaciją. And as long as the muscles and the fat and the skin are properly arranged, we call that beauty. Ir kol raumenys, oda yra tvarkingai sudėta, mes vadiname tai grožiu. Not too much here, a little less there, a little more here, and then we think this is nice, this is beautiful. Ne per daug plaukų, truputį mažiau ten, truputį daugiau ten ir galvojam, kad tai yra grožis. So this is called the power of illusory energy, the power of Maya. Tai yra iliuzinės energijos galia, Majos galia. And everybody knows, at least subconsciously, that their wealth or their beauty or their learning, it's all temporary. Ir visi žino, bent jau pasąmonėje, kad mūsų grožis, išsimokslinimas, išsilavinimas, viskas laikina. It ultimately has no value, actually. Galutinai tai neturi jokios vertės. We often hear about the zeros of material life, the many zeros. Mes dažnai girdime apie daugybę materialaus gyvenimo nulių. These are zero, they have no value. Tai yra nuliai, tai neturi jokios vertės. Something beautiful like a flower, after 1 or 2 weeks, it loses its beauty. Kažkas gražaus, kaip pavyzdžiui gėlė, po keletų savaičių That's praranda savo the grožį. nature of material existence. Tai yra materialios You egzistencijos can't prigimtis. actually hold on to it. Mes negalim joje išsilaikyti. So
The first step towards spiritual life is to become sober. Pirmas žingsnis dvasinėme gyvenime yra tapti rimtu. Sober means aware of the actual value of human life. Rimtu reiškia būti dėmesingu tikrajai gyvenimo vertei. Human life is a chance. Krishna says in Bhagavad Gita, he says, Sada tadbhava bhavita. Whatever state of consciousness a person has when he dies, that determines his next life. Gyvenimo tikslas, Krishna sako Bhagavad Gitoje, kad sąmonė, kurioje bus asmuo mirties akimirkoje, jis perės kitą gyvenimą į tokį kūną. So human life means our number one asset that we can take with us. The real value is what kind of consciousness we develop. Tikroji žmogaus gyvenimo vertė yra tai, ką mes galime išsaugoti, tikrąją žmogaus gyvenimo vertę. Yeah, what kind of consciousness we develop. Yeah. Kokią sąmonę mes išvystysime. So the teachings of the pure devotee is how to utilize the body, the mind, and the temporary material nature in service of the absolute truth, the eternal absolute truth. Tyro atsidavusiojo užduotis yra išmokyti. How to utilize material in the service of the spirit. Išnaudoti materiją tarnaujant dvasiai. So the absolute truth is the supreme eternal being. Absoliuti tiesa yra amžinas personality. Asmuo. Yeah. Aukščiausias asmuo. So I'm going to continue reading the purport right now, where we left off. Yeah. When the sages of Naimisharanya analyzed the state of affairs of the people of this age of Kali, they foresaw that men would live short lives. Panagrinėję žmonių padėtį Kali-yugoje, Naimisharanijos išminčiai numatė, kad žmonės gyvens trumpai. In Kali-yuga, the duration of life is shortened not so much because of insufficient food, but because of irregular habits. Kali-yugos žmonių amžius sutrumpėja ne tiek dėl maisto stygiaus, kiek dėl palaido gyvenimo. So there's a whole, how do you say, nowadays everyone's thinking about vitamins, minerals, how to get the food that I need so I can be strong and energetic. Šiais laikais visi galvoja apie vitaminus, mineralus, kaip būti stipriam, kad būtų daug energijos. Because the methods of growing food are very artificial. Nes maisto auginimo būdai yra labai dirbtiniai. It's also considered low class if somebody's a harvester or a farmer. Tai yra priskiriama žemajai klasiai, jeigu kas nors yra. That's the propaganda. That's today's propaganda. Tai yra šios dienos propaganda. The better people, they live in the cities. Geriau jie gyvena miestuose. They're more advanced. Labiau pažengę. But we read about in the 10th chapter of Bhagavatam, 10th chapter, 1st canto. Skaitome 10 skyriuje pirmos giesmės. When Maharaj Yudhishthira was the king of this whole planet, kad Maharaja Yudhishthira buvo karalius šios visos planetos. The Mother Earth, Bhumi Devi, was so happy that she gave very plentifully. She gave so much jewels, minerals, food, herbs, etc. Motina Žemė buvo tokia laiminga jo karaliavimu, kad ji davė visko ir perlų ir brangakmenių. Prabhupada says, if yagya is performed, for example, Sankirtan yagya is performed, even in a desert, it can create rains and cause vegetation to come up. Prabhupada sako, jeigu yagya, Sankirtan yagya bus atliekama netgi dykumoje, tenais pradės augti. So if we analyze, when do we feel satisfied and happy? At what points during our day? Jeigu pamąstytume, panalizuotume savo dieną, kada mes esame laimingi. Usually when we feel well rested. Dažniausiai, kai jaučiamės gerai pailsėję. And we have a really good meal. Ir turime gerą maistą. And some good association. Gerą bendravimą. So really actually what we need is, those are the main things we need. Iš tikrųjų, tai pagrindiniai dalykai, kurių mums reikia. A peaceful situation that we can do our work and we can get good food and maintain our health. Taiki situacija, kurioje mes galime gauti maistą ir palaikyti savo gyvenimą. Prabhupada says here, irregular habits are the cause of our short lives. Prabhupada sako, kad nereguliuotas gyvenimas yra priežastis mūsų trumpo gyvenimo. We'll continue with his explanation.
by keeping regular habits and eating simple food, any man can maintain his health. Gyvenant sveikai ir valgant paprastą maistą galima išvengti ligų. Overeating, over-sense gratification, over-dependence on another's mercy, and artificial standards of living sap the very vitality of human energy. Persivalgymas, juslinis persisotinimas, perdėm didelė priklausomybė nuo kitų malonės, dirbtiniai poreikiai, iščiulpia žmogaus gyvybę bei jėgas ir kartu sutrumpina jo amžių. Therefore, the duration of life is shortened. Kartu sutrumpina jo amžių. So these are interesting things. Overeating, Tai yra įdomus dalykai persivalgymas over-sense gratification, ir per didelis juslių tenkinimas, over-dependence on another's mercy, per didelis priklausomybė nuo kitų and artificial standards of living. ir dirbtinės gyvenimo sąlygos. So this is so nice. If we look at the way we're raised in school these days, children are raised in school. Jeigu pastebėtume, kaip vaikai yra auginami mokyklose šiai dienai, They're trained not to be independent. jie yra mokomi nebūti nepriklausomas. I remember from my experience. Aš prisimenu iš savo patirties. They don't teach us how to, start a fire. Jie nemokina mus, kaip įkurti ugnį. They don't teach us how to cook anything. Jie nemokina mus, They don't teach us how to grow išvirti ką anything. nors, kaip ką nors išauginti. They don't teach us Jie nemokina mus. practically nothing. There's nothing practical at all. Praktiškai iš tikrųjų nieko praktiško. Nothing you can use. Nieko, ką galėtume They panaudoti. cast a spell on you. You know this word spell? They cast like Kaip burtininkai they cast a spell and they give you all Užmeta kinds burtus of calculus and trigonometry and biology. visokius mokslus, biologiją, And trigonometriją. there's like 1% of students who are brainy enough to actually follow everything. Koks 1% mokinių yra iš tikrųjų protingi, kurie gali tuo sekti. And then we're forced to believe that scientists are really advanced Ir mes priversti tikėti, kad mokslininkai iš tikrųjų yra pažengę. because we can't even understand what they're saying at all anyway, Nes mes net negalim suprasti, ką jie sako iš tikrųjų. right? Tai, Isn't it a joke? I mean, isn't it a complete joke? ar tai nėra visiškas pokštas? It's worse than worthless. Tai yra blogiau negu... Children, at least if you let them like run around, they'll be happier. Netgi jeigu juos tiesiog leisti bėgioti visur, jie būtų You lock laimingesni. them in a room Jeigu vaikus užrakintume and they all kambarį, sit in the desk jie in sėdi fear. prie suolų baimėje. There's a song, Dear Shanta Maharaj Yeah, likes a Dear song. Shanta Maharaj We is don't the need no Ne, mums nereikia education. jokio išsilavinimo. So this is actually most important thing for kshatriyas to do is to give proper cultural upbringing for the citizens. Iš tikrųjų, kšatrijų pareiga yra duoti tinkamą sąlygas Okay, so we learn a few things that can be like used in Krishna Yes. consciousness, right? visuomeniai. We learn some things, useful things. Mes išmokstam kažkokių How to naudingų read. dalykų, kaip skaityti. Although even, reading is not really required for everyone. Netgi skaitimas ne visiems reikalingas. I like to tell this story when Prabhupada was with Rameshwara Prabhu in a train in India. Pasakyti vieną istoriją, Prabhupada ir Rameshvara He Prabhu. asked Prabhupada, how are we going to distribute all your books in these areas where people don't even read very much? They don't know how to read. Rameshvara Prabhu klausė Prabhupados, kai mes platinsim Krišnos sąmonę tokiose vietose, kur žmonės net nemoka skaityti. And Prabhupada said, these people in the villages of India, Prabhupadas sako, šie žmonės kaime Indijoje, they're blessed by Krishna that they don't know how to read. jie yra palaiminti Krišnos tuo, kad nemoka skaityti. He's protecting them from having to hear all the Darwin theory nonsense. Jie yra apsaugoti, girdėti visas nesąmonės. They're protected. Jie apsaugoti. Now they have television and internet everywhere, Dabar jie turi internetą ir televiziją visur. so they're contaminating the brains of people very effectively. Ir tai tokiu būdu užteršiamas žmonių smegenys labai And efektyviai. the people don't like it if we become devotees. There's a reaction from the material society. They don't like to see people becoming devotees. Žmonės visuomenėje nenori matyti, kaip žmonės tampa atsidavusi. Because then you can't control them with the TV and with the cinema and with the bars and the restaurants and all Nes that. tada negalim jų kontroliuoti. Per kiną, per restoranus ir barus. Yeah. And they become strong. They won't depend on so many gifts from the government, so-called gifts.
Ir atsidavusiai tampa stiprus, jie nebepriklausomi nuo visuomenės dovanų, taip vadinamųjų dovanų. Prabhupada said 50% of his work was not completed. Prabhupadas sakė, 50% darbo nebuvo And padaryta. if we think about what Prabhupada did, Jeigu pamastytume, ką Prabhupada never padarė, before done on this planet, nieks iki tol šioje planetoje nepadarė. such a colossal, transcendental, great contribution, Tokį didingą, labai didingą indėlį. say, if he said 50% has not been done, that means there's a significant portion left to be done. Ir jeigu jis sakė, kad 50% nebuvo padaryta, reiškia, iš tikrųjų didelė dalis dar nėra They padaryta. asked Prabhupada, is it translating Šrimad Bhagavatam, Prabhupada? Do you want to finish your translations? Ir Bhaktas paklausė Prabhupada, jūs norite pabaigti versti savo Šrimad Bhagavatam? Srila Prabhupada said, no, that's not what I'm talking about. Šrila Prabhupada sako, ne, aš ne apie tai kalbu. He said, I wanted to teach you how to do Varnashram Dharma. Prabhupada sako, aš noriu jūs išmokyti, kaip įkurti Varnashramą Dharmą. Prabhupada wanted to go to Gita Nagari in Pennsylvania to show devotees how to begin Varnashram life by having a farm community. Prabhupada norėjo parodyti Pensilvanijoje, kaip gyventi fermoje žmonėms, kaip įkurti. It never happened because of Prabhupada's decline in health. Ir tai niekada neįvyko dėl Prabhupados prastėjančios sveikatos. So a lot of the efforts now to do that, to fulfill Prabhupada's desire for Varnashram Dharma, it's kind of experimental because we don't have a lot of example from Prabhupada. Ir todėl dabar bandymai įkurti Varnashramą yra daugiau eksperimentas, nes mes neturim tinkamo pavyzdžio iš Prabhupados. So we'll continue here. The people of the age are also very lazy, Be to, šio amžiaus žmonės labai aptingę. not only materially, but in the matter of self-realization. Ne tik materialiu, bet ir dvasinio tobulėjimo Human požiūriu. life is especially meant for self-realization. Gyvenimas žmogui duotas visų pirma tam, kad jis pažintų save. That is to say, man should come to know what he is, Žmogus turi suprasti, kas jis yra, what the world is, kas yra šis pasaulis. what the supreme truth is. Jis turi suvokti aukščiausiąją tiesą. Human life is a means by Žmogau- which the living entity can end all the miseries of the hard struggle for life in the material existence, and by which he can return to Godhead, his eternal home. Žmogaus kūnas tai priemonė, įgalinanti gyvąją esybę atsikratyti kančių, kurias sąlygoja nuožmi kova dėl buvio materialiajame pasaulyje ir sugrįžti pas Dievą į savo amžinuosius namus. But to a bad system of education, Tačiau dėl netikusios švietimo sistemos men have no desire for self-realization. žmonės yra visiškai abejingi savęs pažinimui. Even if they come to know about it, Net jeigu žmogus apie tai ką nors they išgirsta, unfortunately become victims of misguided teachers. jis dėja dažniausiai patenka ant paklydusių mokytojų meškerės. So in the United States in the 1960s, 70s, the government didn't know what to do about the false gurus, the fake gurus coming into America. In the 60s and 70s. 60-70. The American government was concerned that there's spiritual teachers coming, gurus, swamis. Valdžia nežinojo, ką daryti su plūstančiais svamis ir guru. We heard about that yesterday. Tikrais. Mes vakar apie tai girdėjom. They kind of enchant people Jie tiesiog sužavi žmonės. because there's no systematic education about human life and self-realization. Nes nėra sistematingo apmokymo, kaip pasiekti gyvenimo So then these cheaters, they come in and they attract so many followers. Ir apsišaukėliai tada ateina ir pritraukia daugybę pasiekėjų. Next last paragraph. In this age, men are victims not only of different political creeds and parties, but also of many different types of sense gratificatory diversions, such as cinemas, sports, gambling, clubs, mundane libraries, bad associations, smoking, drinking, cheating, pilfering, bickerings, and so on. Šio amžiaus žmonės tampa ne tik įvairaus plauko politinių grupuočių bei partijų aukomis, juos pražudo ir įvairiausios juslės jaudrinančios pramogos. Kinas, sportas, azartiniai lošimai, klubai, pasaulietiškos bibliotekos, netikusios draugystės, rūkymas, girtuoklystė, melas, vagiliavimas, peštynės ir taip toliau. Their minds are always disturbed and full of anxieties due to so many different engagements. Sujauktas gyvenimas audrina žmogaus protą ir jį nuolat kankina nerimas. In this age, many unscrupulous men manufacture their own religious faiths, which are not based on any revealed scriptures, and very often people who are addicted to sense gratification are attracted by such institutions. Šiame amžiuje randasi nemaža tokių, kuriems nėra nieko šventa. Šie žmonės išgalvoja savus religinius tikėjimus
nesiremiančius jokiais apreikštais šventraščiais ir dažniausiai susilaukia pasekėjų tarp žmonių, pasinėrusių į juslinius malonumus. I used to go to a Native American spiritual gathering, so-called spiritual gathering. Aš mėgdavau sudalyvauti indėnų susitikimuose, taip vadinamuose dvasiniuose susitikimuose. They were registered as the Church of, I don't remember, Church of Native America or something like that. Jie buvo užregistruoti kaip indėnų bažnyčia. And it was so, you know, we did things like sweat lodge, you know what a sweat lodge is? No. Okay, you go inside of a small little hut that they build, and then they throw in hot rocks and pour water, and then it becomes full of steam, so you can barely breathe. And when you're, you know, in this condition, you're supposed to see something, some higher vision. Čia kaip tokia indėniška pirtis, tokia ceremonija būdavo, kur pastatoma maža tokia trobelė, viduje akmenys duobėje ir ten jie įkaitinti yra lauže ir ant jų pilnas vanduo ir tenais viduje būnant tam tikrą viziją turi. And then they chant like some mantras and play a drum. Tai mantras kažkokias tai. And then, you know, I thought it's okay, it's a good idea, you know, do a little tapasya, try to come in contact with the higher beings. Aš maniau, gal ir gerai tokia truputį askezę atlikti, kontaktuoti su aukštesniom būtybėm. But that was before I had any knowledge of shastras and the need for shastra. Bet aš tada nežinojau jokių šastrų, jokio žinojimo iš šastrų, jokio poreikio. So much speculation was happening. Tiek daug spekulacijų. And afterwards, during the feast, we had a feast, and they were inviting me to come to another meeting where they were going to take they were going to like take hallucinogenic drugs to go closer to God. Ir toliau jie organizavo festivalį, kuriame irgi kvietė mane, kurie ruošiasi naudoti psichodelinės medžiagas, kad juos priartina prie Dievo. Thank Krishna, I was protected from going to that meeting. Ačiū Krishnai, kad apsaugo nuo dalyvavimo tame susitikime. There's also a church in America for like the mushroom church or something like Yra this. kažkokia tai bažnyčia Amerikoje, tai grybų And they preach. ir panašiai. They build this. They have their stall, you know, their table, and they invite people, talk to them about the benefits of mushrooms. Jie turi staliuką ir kviečia žmonės ir pasakoja, kaip palanku yra grybai. Nauda. Yeah, psychedelic mushrooms. Psichodelinius grybus. Yeah. So, a friend of mine named Mahotsa, he went and spoke with these people. Mano draugas nuėjo ir pakalbėjo su tais žmonėmis. And he showed them Šrimad Bhagavatam. Jis parodė jiems Šrimad Bhagavatam. And he explained to them that, you know, when you go out of your body and you're exploring the universe in your subtle body, in your astral body, you need to know where you're going. Ir paaiškino jiems, kad jeigu išeiname iš kūno ir savo subtilių kūnų keliaujame po visatą, reikia žinoti, kur eiti. Yeah, and if you don't know the structure of the universe, it's described here. We have a book, 5th canto, check it out. Ir jeigu mes nežinome, kaip sudėta visata, kaip sutverta, tai reikia išsiaiškinti, čia viskas parašyta Šrimad Bhagavatam, pažiūrėkite. There's Janalok, Maharlok, Tapalok, Brahmalok. Do you know where you went on your last trip? Do you know where you were? Ar žinot, kur rytoj savo kelionėje nukeliavote? Ar žinot, kur buvote? Do you know what language those people are speaking? Ar žinot, kokią kalbą tie žmonės kalbėjo? Here's a guide in the back of the book, shows you how to pronounce the Sanskrit. So when you go there, you can speak to them. Ir draugas rodo pabaigoje, kaip kartoti sanskritą knygoje Bhagavatam. Ir sako, galėsite nuvykti ir pakalbėti su jais tą kalbą. So you need to know where you are and how to come back also. You know, it'll explain everything here. Jūs turite žinoti, kur jūs nuvykote ir kaip grįžti. Ir čia viskas paaiškinta. And the leader of the mushroom, or the representative of the mushroom church, he said, you know, we believe in the Vedas because they talk about somaras. Ir psichodelinių grybų atstovas tos bažnyčios sako, mes susipažinę su Vedom, žinome apie soma rasą. They thought that somaras is like you grind up some psychedelic mushrooms and some water and you mix it and you drink it. Jie manė, kad soma rasą tai reiškia, kad kai paimam kažkokių psichodelinių grybų, juos smulkinti, sumaišyti ir gerti. So this way Mahotsa actually sold them a Šrimad Bhagavatam set. Ir tokiu būdu pardavė daugybę Šrimad Bhagavatam jiems. For $300. $300. So, you know, we all have a tendency to like one thing I learned from Mahotsa is that when you go for book distribution, you can bring out the bogus guru in you. You can use that bogus guru tendency. Ir ką išmokau iš
Sahajya. Huh? What's the name of Mohotsaha. Mocaha. Ką išmokau per knygų platinimą iš draugo, kad galima panaudoti tą netikrą gūrų savyje, pamokslaujant. Yeah, you can trick people. Galėjai apgauti žmonės. You know, if they're into astral projection, you can explain to them how they can perfect their astral projection by reading the Bhagavatam. Ir pavyzdžiui, jeigu kažkas yra astralinių projekcijų srity, galima jiems išaiškinti, kaip tai galima, kaip praktikuoti naudojant Bhagavatam. So, but then, you know, when it comes to speaking authoritatively in the temple or on the Vyasa-san, then it should be all completely connected to Srila Prabhupada's teachings. Bet kai kalbame nuo Vyasa-sanos, pamokslaujame, tai turi viskas būti tiksliai susijęs su Srilos Prabhupados mokymu. So we get a chance when we go out to do book distribution, we get a chance to, like, you know, be a little bit wild and crazy if we want to. Kai einame platinti knygų, galime truputėlį būti pamišę, laukiniai. Of course, we have to be intelligent. We have to be intelligent. We can't, like, disturb people and create a fight or something. Aišku, turim būti išmintingi ir nekelti nerimo žmonėms ir nesukelti peštynių. But we can certainly, you know, have a good time. Bet tikrai galim turėti gerą laiką. And if people buy the books, then that's, you know, if they buy the books and they give a donation, that's really success. Jeigu žmonės perka knygas ir duoda paaukojimą, tai didžiulė sėkmė. That's a success. Tai sėkmė. We'll continue here. This is Mes pratęsime. so anyway, this is a sample. What I said was just a sample of the, you know, the bogus so-called religions happening now. Tai buvo tik tais pavyzdys, dalelė tų visų netikrų religijų, kurios dabar vyksta. Yeah. Religion without philosophy, it's just like, you know, madness. Religija be filosofijos yra kaip beprotybė. Okay, so now Taigi, dabar consequently, in the name of religion, so many sinful acts are being carried on that the people in general have neither peace of mind nor health of body. tokiu būdu religijos vardu pridaroma tiek nuodėmių, kad žmonės praranda ir dvasios ramybę ir sveikatą. The student brahmachari communities are no longer being maintained, and householders do not observe the rules and regulations of the grihastha ashram. Liovėsi egzistavęs brahmacharių mokinių institutas, o vedusieji nesilaiko grihastos ašramo taisyklių. So consequently, the so-called vanaprasthas and sannyasis who come out of such grihastha ashrams are easily deviated from the rigid path. Todėl vadinamieji vanapraskos ir sanyasiai, išėję iš tokio grihastos ašramo, lengvai išklysta iš tiesaus kelio. In the Kali-yuga, the whole atmosphere is surcharged with faithlessness. Pati Kali-yugos aplinka yra persunkta netikėjimo. Men are no longer interested in spiritual values. Žmonės daugiau nebesidomi dvasinėmis vertybėmis. Material sense gratification is now the standard of civilization. Materialių juslinių malonumų vaikymasis tapo šiuolaikinės civilizacijos gyvenimo norma. For the maintenance of such material civilizations, men has formed complex nations and communities. Vienijami bendro tikslo išsaugoti materialistinę civilizaciją susiformavo įvairūs sudėtingos struktūros valstybiniai ir bendruomenių dariniai. And there's a constant strain of hot and cold wars between these different groups. Virš kurių kybo nuolatinė karštųjų ir šaltųjų karų grėsmė. It has become very difficult, therefore, to raise a spiritual standard due to the present distorted values of human society. Dabartinės visuomenės vertybių sistema gerokai iškreipta, todėl pakelti jos dvasingumo lygį labai sudėtingas Sages uždavinys. of nna-pāna-śayana are anxious to disentangle all fallen souls, and here they are seeking the remedy from Srila Sutta Goswami. Naimašaranios išminčiai trokšta išvaduoti visas puolusias sielas ir ieškodami išties kreipiasi į Srila Sutta Goswami. So the Kali-yuga, we might think, all right, it's the beginning. In 400,000 years, it'll be so bad. Mes galvom, kad Kali-yuga 4000 metų nėra taip blogai. But actually, you know, I heard one theory Bet iš tikrųjų aš girdėjau vieną teoriją, that because of Mahaprabhu's movement, so Kali is pushing harder, so he's manifesting more of the symptoms that are supposed to come later. kadangi prasidėjo Mahaprabhu judėjimas, tai Kali spaudžia truputį stipriau nei turėtų vėliau Yeah. spausti. So we see a lot of the advanced symptoms of Kali coming now. Todėl matom labai tokių suaktyvėjusių simptomų dabar. So it's a very negative, like dark time. Tai labai toks negatyvus tamsus periodas. But we have a extremely bright aspect. Bet turim labai šviesų. So anartha Dalyką. pashamam sakshat bhakti yoga dhokshuje. Lokasya janato vidvangsh chakre sattva samahita.
Sattvata Samhita. So this Šrimad Bhagavatam is the solution. Šrimad Bhagavatam yra išeitis. Because the direct method of eliminating anarthas in oneself and in society is bhakti yoga dhokshajay, transcendental devotional service to the imperceivable supreme being. Todėl panaikinti visuomenės, vienintelis metodas panaikinti savo ir visuomenės anarthas yra atsidavimo tarnystė. Bhakti yoga dhokshajay. Bhakti yoga. So Vyasadeva compiled the Šrimad Bhagavatam just to give this method. Vyasadeva surinko Šrimad Bhagavatam, kad tik duoti šį metodą. And it says also, what is that verse? Taip pat sakoma. How does that verse begin? Kirtanadeva Krishnasya. Oh, dosher kaler dosha nidhi rājan asti heko mahadguna kirtanadeva Krishnasya mukta sangha param prajet. This Kali-yuga is an ocean of faults. Ši Kali-yuga yra trūkumų vandenynas. But there's one good quality. Bet yra viena labai gera It's a savybė. very great quality. Labai didinga savybė. Kirtanadeva Krishnasya. By performing Krishna Kirtan, one can actually get supreme liberation. Atlikdami Krishna kirtaną galime pasiekti aukščiausią One can become freed from the influence of matter, Galime tapti laisvi nuo materijos įtakos, free from any desire to enjoy sense objects, būti laisvi nuo bet kokių norų mėgautis Mukta jūsų sangha. objektais. and one can param vrajet, one can actually transfer oneself to the highest spiritual dimension. Ir galime tiesiog nukeliauti į aukščiausią dvasinę sritį. Yeah, that's called Goloka Vrindavan, Tai vadinama Goloka Vrindavana. even higher than Vaikuntha. Ir netgi aukščiau negu Vaikunta. And that atmosphere is inconceivable to us Ir ta in our atmosfera, conditioned state. ta erdvė yra mums nesuvokiama. Mahaprabhu started the Sankirtan movement Mahaprabhu pradėjo šį sankirtanos in judėjimą South India. pietų Indijoje. And when Prataparudra Maharaj and Sarvabhauma Bhattacharya, they were discussing Mahaprabhu's movement together. Kai Prataparudra Maharadža ir Sarvabhauma Bhattacharya aptarinėjo Mahaprabhu judėjimą, They were standing on the roof of Prataparudra Maharaj's palace. jie stovėjo ant Prataparudros Maharadžo pilies stogo. And at that time, the devotees from Navadvip were coming into Orissa. Ir tuo metu atsidavusi iš Navadvipo keliavo į Orisą. They would come every year for Ratha Yatra. Jie kiekvienais metais atvykdavo į Ratha Yatrą. And they were, of course, while they were walking into Jagannath Puri, they were doing Krishna Kirtan. Ir jie, kai keliavo į Džaganatą Purį, jie atliko Krishna kirtaną. When Prataparudra Maharaj heard this, he said to Sarvabhauma, he said, you know, I've heard a lot of kirtan in my life, but I'd never heard anything like this. Kai Prataparudra Maharadža išgirdo kirtaną, jis sako, aš girdėjau daugybę kirtanų savo gyvenime, bet nieko panašaus nebuvau girdėjęs. What is this kirtan? Koks čia kirtanas? So Sarvabhauma Bhattacharya, he said, this is not an ordinary kirtan. Sarvabhauma Bhattacharya atsakė, tai nėra įprastas kirtanas. This is called Prem Sankirtan. Tai vadinama Prema And Sankirtana. it's a special contribution of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tai ypatingas sambūris, Šri Chaitanya Mahaprabhu susibūrimas. It wasn't that the devotees were, of course, the kirtans were very well organized. Žinoma, kirtanas buvo labai tinkamai suorganizuotas. But Prataparudra had heard many beautiful musicians singing with great skill and ability. Prataparudra girdėjo daugybę muzikantų, kurie labai kokybiškai su dideliu. So he wasn't išsilavinimu commenting that dainavo. the kirtan is musically so artistic. Ir jis nesakė, kad kirtanas buvo kaip muzikos, atliktas kaip kokybiškas muzikos renginys. He said actually, the reason why he thought the kirtan was so amazing was because of the mellows. Priežastis, kodėl jis taip manė, kad kirtanas yra įspūdingas dėl skonio, The purity. dėl tyrumo. So when pure devotees perform Sankirtan, Kai tyri atsidavusi atlieka sankirtaną, people's lives are changed. žmonių gyvenimai keičiasi. That is the sign of an effective kirtan. Tai yra
efektyvaus kirtano požymis. And a kirtan which has some impurities does not have the same effect. Kirtanas, kuris turi nešvarumų, negali turėti tokio. There are a class of people who do kirtan. Yra žmonių, kurie tokia famous in Bengal. Kirtana. They're famous in Bengal, these groups. Jie yra labai populiarūs Bengalijoje. After they do kirtan, they receive payment and they smoke bidis. Po to, kai atlieka kirtaną, jie gauna užmokestį ir rūko suktinės. So, and they can do amazing alaps. Jie gali dainuoti taip įspūdingai. They can do melodies that will blow your mind. Jie gali tokias melodijas išdainuoti, kad gali susprogdinti protą. But they won't give you melodies that will take away your material attachments. Bet jie nepasiūlys jums tokių melodijų, kurios atims jūsų materialius prisirišimus. Because they themselves are still attached to material existence. Nes jie patys vis dar prisirišę prie materialaus gyvenimo. They are not attached to the lotus feet of Krishna. Jie nėra prisirišę prie Krishnos lotosinių pėdų. So Prabhupada, when he did kirtan in New York in 1966, Kai Prabhupada atliko kirtaną New York'e 1966 metais. Drug-crazed hippies started gathering around him and joining his kirtans for hours. They would sing and dance. Nuo narkotikų apsvaigę hipiai susirinkdavo prie Prabhupados ir šokdavo ir dainuodavo valandas. And they felt so inspired and so happy being with the Swami. Ir jie jautėsi tokie įkvėpti ir laimingi būdami su Svamiu. They were so grateful that he was sharing with them a greater reality, a better reality from within his own consciousness. He was revealing to them something higher. Jie buvo tokie dėkingi, kad Prabhupada dalinasi aukštesnę sąmonę iš savęs, atskleisdamas kažką aukštesnio. That on their own will, on their own accord, they were inspired to ask, how can we serve you, Swamiji? What can we do to assist you? Do you have a mission? Ir savo laisvą valią tie žmonės hipiai klausė Prabhupados, kaip mes galime prisijungti. Gal jūs turite misiją? So anyone can bash the horrible situation of today's world in politics and environment and every way. Kiekvienas gali sutriuškinti šiandieninės politikos, aplinkos situaciją visą. But can we bestow a higher vision to people? Bet ar galime parodyti aukštesnę viziją Param žmonėms? drishtva nivartate, niraharasya dehina. The lower taste can only be given up if there's a higher taste. Žemesnis skonis gali būti atmestas tik tai gavus aukštesnį skonį. So Mahaprabhu explained, and he said, Kali kale nama rupa Krishna avatar, nama haitahaya sarva jagat nistar. In this age of Kali, the Hare Krishna Mahamantra is the incarnation of Lord Krishna. Taigi Mahaprabhu sako, kad šiame Kali amžiuje įsikūnimas Krishnos yra šventi vardai. And anyone who associates with the chanting is delivered. Ir kiekvienas, kuris bendrauja su kartojimu, yra išlaisvindamas. Then he quoted Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Kevalam, Kalona, Stevana, 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 Nita. And he explained this verse. Jis paaiškino šį posmą. He said that this Hare Nam is repeated 3 times for emphasis. Jis paaiškino, kad Hare Nama yra pakartojama 3 kartus. You must do this, you must do this, you must do this. Tu privalai tai daryti, tu privalai tai daryti, tu privalai tai daryti. Millions of people, Prabhupada writes, millions of people around the world are coming to the spiritual stage of life simply by chanting the Hare Krishna mantra regularly. Prabhupada sako, kad milijonai žmonių ateina į dvasinį gyvenimą paprasčiausiai reguliariai kartuodami Hare Krishna mantrą. Therefore, Taigi, our request to all our students mūsų prašymas visiems studentams is that they daily chant at least 16 rounds of this Hare Nama Maha Mantra offenselessly. Kad mūsų studentai reguliariai kartotų Hare Krishna Maha mantrą be įžeidimų. Following the regulative principles. Sekdami reguliuojamais principais. Thus their success will be assured without a doubt. Tada jų sėkmė bus garantuota be abejonių. The word Kevala prohibits other processes. Kevalam nurodo kitus procesus. Such as the cultivation of knowledge, practice of mystic yoga, or performance of austerities and fruitive activities. Tokius kaip žinojimo puoselėjimas, askezės ir dar. Our Krishna conscious movement stresses the chanting of the Hare Krishna mantra only.
Krišnos sąmonės judėjimas akcentuoja tik tais Hare Krishna mantros kartojimą. Whereas those who do not know the secret of success for this age of Kali unnecessarily indulge in the cultivation of knowledge. Tie, kurie nežino sėkmės formulės Kali-yugai, jie nesėkmingai užsiima žinojimu. And they practice mystic yoga. Praktikuodami mistinę And they jogą. perform fruitive activities or useless austerities. Ar bevertėmis askezėmis užsiimdami, ar veikla dėl rezultatų. They're simply wasting their time Jie paprasčiausiai švaisto savo and laiką misleading their followers. ir apgaudinėja savo pasekėjus. When we point this out very plainly to an audience, Kai mes labai aiškiai pateikėm tai žmonėms, members of opposing groups become angry at us. Opozitinės, reiškia, tų grupių žmonės, jie nariai pradeda būti But according to the injunctions of the Shastras, bet šastrų, šventraščių nurodymų, we cannot make compromises mes negalime nuolaidžiauti. with these so-called gyanis, yogis, karmis, and Šiems tapasvis. taip vadinamiems gyaniams, jogams ir tapasmiams. When they say that they are as good as we are, Kad jie yra tie geri kaip mes, we must say that only we are good mes privalome pasakyti, kad tik mes esam geri and that they are not good. ir jie nėra geri. This is not our obstinacy. So obstinacy means stubbornness. Prabhupada writes, this is not our obstinacy, Tai nėra mūsų, stubbornness. tai nėra mūsų užsispyrimas. Shastras. It is the injunction of the Shastras. Tai yra šastrų šventraščių nurodymai. We must not deviate. Mes neturime sviruoti. This is confirmed in the next verse. Okay, so this is from Chaitanya Charitamrita Adi Leela, Tai chapter yra 17. Šventenio Čaritamrito sekantis posmas. Chapter 17, text 24. 17 skyrius, 24 tekstas. I'll stop there if anyone would like to Aš čia sustosiu. protest, ask questions, Gal turite give comments, kažkokių tai reflections. pasipriešinimų, Otherwise, it's a klausimų, Kadashi. ar We can do some kirtan. kažkokių minčių. Arba galim kirtaną atlikti. What did you think? Did you agree with everything? Or is there something that was Sutinkate su viskuo, ar buvo kažkas tai, something that needs some clarification? gal kažkokių patikslinimų? I have a question. Yeah. Maybe it's, as you said, it's not, when it's, kirtan is not pure, it's not very effective, but still, should we do it kirtan? We are not pure, but should we go and sing loudly as much as we can? You are pure if you're following the four regulative principles and chanting 16 rounds of Hare Krishna. You're on the pure devotional service. Oh, it's enough for chanting. Yeah. Reiškia Jai klausimas. Shri Shri Gauranitai ki jai. Jai. There's a Klausimas, ar yra prasmės, va, kol nesam tyri, dainuoti kirtaną, eiti ir dainuoti. Tai Yeah. atsakymas, kad jeigu kartuojam 16 ratų, Also, there's different Second types of principles. kirtan. So, like, if you're doing kirtan, say, okay, anyone can join in the kirtan. There's no restriction. Kirtaną, nėra jokių pribojimų. But if someone is going to be preaching or leading, Bet jeigu kažkas pamokslaus ir ves kirtaną, yeah, that person should be practicing pure devotional service. tas asmuo turi praktikuoti tyrą atsidavimą Yeah. tarnystę. Yeah. So just by chanting attentively If- and following is already in pure consciousness? There's a poem by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur called Bhaktisiddhanta eilėraštis. Prakrita Dusha Shata something. It means that he points out 100 faults in Prakrita Sahajiya Kirtan. Jis pažymė 100 trūkumų Prakrita Sahajijų kirtane. Kirtans that are actually Kirtanuose, kurie covered by material mellows or rasas. yra aptraukti materialių skonių. So if you want to study this subject, you can read that poem Jeigu norite pastudijuoti šią sritį, galima paskaityti and tą take poemą note of what it means to pure kirtan. ir suprasti, kas yra tyras kirtanas. So first step is just briefly I'll say first step is pure faith. Pirmas žingsnis yra tyras tikėjimas. What does it mean pure faith? Ką reiškia tyras It means tikėjimas? not pure. If something is pure, is Jeigu sorry. kažkas yra tyra, I keep forgetting. I'm sorry. aš per I'm arti so mikrofonas accustomed atsiprašau. So if something is pure, it means unalloyed. It means it doesn't have any mixtures. Tyra,
Tai reiškia, nėra jokių priemaišų. So, like pure gold, it's 24 karat. Grynas auksas, Like pure milk. grynas pienas. You don't have any water poured into it or anything else. Nėra jokio vandens dadėta, I don't know. jokių priedų. Anything, you get the idea. Something is pure, it's not mixed with anything. Kažkas tyro reiškia, nėra su nieko sumaišyta. So pure faith means that we have faith in the acharya. Tyras tikėjimas reiškia, kad mes turim tikėjimą That's acharyamis. simply by following his yasya deva parabhaktir yata deva tata guru. Paprasčiausiai sekdami jų Following nurodymus, him, accepting him as our guide, our master, priimdami kaip vadovą ir then šeimininką. then our kirtan will become pure. Tada mūsų kirtanas taps But if tyras. we think, there's some fault in this Ir jeigu mes manome, yra Acharya, kažkokių or some fault in this process which he gives us, trūkumus ar procese, or some fault in his books, ar kažkokius trūkumus jų knygose. or in his character, my God. Ar jo- How would anyone ever question Prabhupada's character? I asmenybėje. don't know. But it's just horrible to even think about that. Net But baisu apie tai pagalvoti. if one is not doesn't have pure faith, then he can't chant the pure holy name. Jeigu There's no žmogus chance. neturi tyro tikėjimo, jis negali kartoti tyro vardą. Prabhupada Bhaktisiddhanta used to say that it's just bile secretion. Bhaktisiddhantas sako, kad tai yra pal. Like when like adrenaline, like you're just increasing rajaguna in your body. Tiesiog aistros gunos didinimas. Yeah. So that's what pure faith is. Tai kas yra tyras tikėjimas. Acharyamam vijaniyan navaman nyetakarhichit. Krishna says you should consider the acharya to be like me, as good as me. Krišna sako, kad turėtume laikyti acharya tokiu pat geru kaip aš. Never disrespect him in any way. Niekada nerodyti pagarbos jokių. Nabudhyamartya suyeta. Don't consider him an ordinary mortal person. Laikyti jo paprastu mirtinguoju And don't envy him. ir nepykti, Sarvadeva maya guru. pavydėti. Because all of the demigods, are residing in him. Nes visi pusdėliai jame yra. If you please him, you please all the devatas. Jeigu jis bus patenkintas, visi pusdėliai bus patenkinti. This is how, if we haven't perfectly understood and applied this, Jeigu tinkamai tai supratome ir pritaikėme, then there's no need for us to go looking elsewhere for Tada- something higher. nereikia niekur kažkur eiti ieškoti kažko aukštesnio. Because this is the door to pure chanting. Nes tai yra duris į tyrą We were kartojimą. singing Ohe Vaishnav Thakur. Mes dainuojame Ohe Vaishnava So in this book, in this Narottam Das, he's Bhaktivinoda. Šiame dainoje Bhaktino Thakur. He's praying. He's Thakuros dainoje. asking that the Guru bestow on him the pure holy name. Jis prašo, kad guru suteiktų jam šventą vardą. The Vaishnav will give the pure holy name. Vaishnavas duos tyrą vardą. This very strong feel. Instead of declaring independence, we're independent nation. We are independent people. Tai labai stiprus tikėjimas, ne tai, kad sakyti aš, nepriklausomas žmogus, nepriklausoma tauta. Prabhupada said that the method is not to declare independence, Prabhupada sakė, kad tai nėra nepriklausomybės but to declare our dependence siekimas priklausyti on God. nuo Dievo. Then there's chance for pure chanting. Tada yra tyro kartojimo šansas. So I'm just speaking big words, I'm Aš actually like kalbu an animal in the zoo, just sitting here didelius speaking big words. žodžius, esu tik gyvūnas iš zoologijos sodo. So maybe I can be a little entertaining for the devotees. Galbūt biškelį tiesiog pramoga atsidavusiems. So obviously I'm speaking like way above like anything I've achieved. I'm speaking on a higher level than what I've achieved. Kalbu aukštesnį lygį, negu aš pasiekiau. So I'm so shameless actually, Man taip gėda. But anyway, I feel that it's necessary to say it just for myself, so I can try to develop some faith. Tai pasakyti, kad galėčiau puoselėti bent kiek tikėjimo. Forgive me if I made any offense or mistakes. Atleiskite mano įžeidimus ar And klaidas. happy chanting, everyone. Hare Krishna. Gero kartojimo visiems. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare Ram. Hare Ram, Ram. Ram Ram. Ram Hare Hare. Ram, Hare Vancha Hare. kalpatarusya. Dvidžamani Gaura
Jai. Gopal Teacher. Jai.